izina rya Yesu. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Kubashitsi nitwa Filemon Hakizimana. Kwa wageni majina yake ni hili alivyoyataja. Nkabamunda umwami Yesu. Yeye anampenda Bwana Yesu. Uyu mwanya ni mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Kwa hiyo muda huu ni muda mwafaka sana wa maneno ya Mungu. Kandi ni mwanya uhambaye cyane kuzimu. Na pia ni muda mwafaka sana kuzimuni. Kuko ni mwanya usangangura imigambi ya Satani. Kwa sababu ni muda ambao yani unasambaratisha mipango ya shetani. Nicho gituma Satani agwanya cyane umwanya. Na ndio maana shetani anapiga vita muda huu. Nicho gituma umwana atigeze arira mu gihe cy'indirimbo. Umwana atigeze arira mu gihe cy'indirimbo. Wakati sasa mtoto ambaye hajalia wakati wa nyimbo, muri kano kanya agira rire nyinagere ku munsi. Sasa muda huu sasa nataka kulia ili mama yake aende akamnyonyeshe. Umuntu atigeze asinzira mu gihe cy'indirimbo. Wakati mtu ambaye hajasinzia wakati wa nyimbo, muri kano kanya ni umwanya mwiza wo gusinzira. Sasa ndio muda sasa mwafaka wa kuweza kusinzia. Kuri bene data bari mu bihugu byacu bya Afrika twavuyemo. Kwa ndugu zetu walioko katika nchi za Afrika ambazo tulitoka sisi, aho usanga hari kigoyi cyinshi abantu bashonje, ambako unakuta kuna njaa nyingi. Uno munsi usanga bavuga butumwa bategekwa yuko unakuta wainjilisti wanaamuliwa ya kwamba basigure umwanya muto, yani wahubiri muda mfupi, kubera abantu bashonje, kwa sababu watu wana njaa, abantu ntibapfire mu ngoro y'Imana, ili watu wasije wakafia hekaluni mwa Bwana, abantu baza gupfira mu ngo zabo, angalau watu wakaenda wakafia nyumbani kwao. Muri Amerika ni Ulaya, katika Marekani na Ulaya ino ni dushonje, huku sasa hatuna njaa, turarya kandi tukanwa, tunakula alafu tunakunywa, indya zuzuye mu mazu yacu, yani vyakula vimejaa katika miji yetu. Ariko naho nyene, lakini penyewe naho nyene abakristo bategeka bavuga butumwa, na penyewe wakristo wanashauri wainjilisti basigure umwanya muto banyagusa, yani waeleze kwa muda mfupi wakienda haraka, kuko tugiye tuje kurondera amafaranga, kwa sababu tunakwenda kutafuta hela, cyane naho twaraye mu kazi, au labda tumelala kazini, tumabadusinzira mu rusengero, tutasinzia kanisani. Ico rero cyaramaze kubichageze mu bwami bw'Imana. Kwa hiyo sasa hilo limekuwa amri katika ufalme wa Bwana. Nico gituma bakundwa muri Kristo. Sasa ndio maana nawaambia ndugu wapendwa katika Kristo, tukwiriye gusengera cyane ino myanya. Kwa hiyo inabidi tuombee nafasi hizi. Twari kuririmba indirimbo umurongozi yaririmbye, tungeimba wimbo ambayo kiongozi wa ibada ameiimba, cyane yaturongoje kuririmba, au yeye alivyotuongoza katika kuimba. Indirimbo mu byukuri ihuye nayo majambo tugiye kuganira, yani ni wimbo ambao unafanana sana na maneno ambayo tunakwenda kuyazungumza. Sinibuka nomero yayo mu Kinyarwanda, sikumbuki namba yake kwa Kinyarwanda, ariko ndayibuka mu Kirundi ni 190, lakini naikumbuka kwa Kiruga ni nyimbo namba 90. Uravye amajambo ari muri ndirimbo, ukiangalia maneno yaliyo katika ile nyimbo, muririmbyi yaririmbye avuga ati, mwimbaji aliimba akisema ya kwamba iyo tugenda nyiri umwami Yesu, tunapokwenda pamoja na Yesu, ngo tukamwizigira na tunamtumainia mu gihe cyose tuba turi mu marushwa, wakati tukiwa katika dhiki, ngo tukatumaze kumwizera, tunapomwamini ngo aba kumwe natwe, haleluya, anakuwa pamoja nasi. Nico gituma natwe ana majambo tugiye kuganira, na ndio maana na sisi tunapokwenda kuyazungumza haya maneno kwa pamoja, na majambo yo kwirurana, ni maneno ya kufarijiana, kuko turi mu bihe bigoye, kwa sababu tuko katika nyakati ngumu, aho Satani aremeje umugeni wa Kristo, mahala ambapo shetani anamkabilia bibi harusi. na majambo dusanzwe tumenyerera mu kuvayo, ni maneno ambayo tumeyazoea katika kitabu cha Kutoka, muri kile gice cha 14, ile sura ya 14 umurongo wa 13 na mstari wa 13, ijambo tuje guhagararako, neno ambalo tutakaloisimamia au kulizungumza, ni jambo rivango nacho mutinya, linasema ya kwamba msiogope. nacho mutinya shengero, msiogope kanisa. nagerageje gukora ubushakashatsi muri ijambo ry'Imana, nilijaribu kufanya utafiti katika neno la Mungu, muri Biblia izwi cyane ya King James Version, kwa Biblia ambayo inayojulikana sana kwa vile alivyoitamka, uhereye mu itanguriro kugeza mu byahishuriwe Yohana, kuanzia mwanzo mpaka ufunuo wa Yohana. Ayo majambo agaruka inchuro 74. Hayo maneno yanarudi mara 74. Imana yagiye ibwira abantu bayo ngo nacho mutinya. Mungu aliwaambia watu wake kwamba msiogope. Ayo majambo Imana yagiye yakoresha mu kuremesha abakozi n'abakristo. Hayo maneno Mungu aliyatumia wakati wa kufariji kanisa na watumishi, kugira ngo bareme ili wafariji
bitandukanye. Tuko katika nyakati tofauti. Iri jambo Kristo agomye kwituza nako. Kwa hiyo sasa hilo neno Kristo ametaka lilete kwetu. Abakozi bose abari mu isi n'abakristo, watumishi wote walioko duniani na Wakristo, abusanga mu byukuri mu bihugu bitandukanye turimo, unakuta katika nchi tofauti ambazo tulizomo, tugaranizwe n'ubukene hamwe n'inzara, ambapo tunakabiliwa na umaskini pamoja na njaa. Abakozi bagakora mu bihe bigoye, na watumishi wanatumika kwa nyakati ngumu. Imana rero aya majambo, Mungu sasa kupitia haya maneno yarakuze iciye ku musabyi wayo Mose. Sasa aliyazungumza kupitia katika mtumishi wake Musa. Uno munsi aya majambo yasita mu butumwa munsi. Sasa leo Mungu anayapitisha kwa watumishi wake leo. Turi mu bihe imbere yacu mu mashengero. Katika nyakati zetu tulizonazo makanisani, mu miryango yacu turimo, katika familia zetu tulizonazo, hariho ba Farao bahagaze imbere yacu. Wapo akina Farao ambao wamesimama mbele. Hariho ba Goliati badusugereje. Wapo akina Goliati ambao wanatukabili. Ariko Imana ari mu ijuru, haleluya. Lakini Mungu mahala alipo mbinguni, iravuga ngo wewe wa mukozi ntashutinya, wewe mtumishi usiogope, wewe wa mkenyezi ntashutinya, wewe mama usiogope, wewe mkristo ntashutinya, wewe mkristo usiogope. Nagerageje kuraba ijambo ubwoba, nilijaribu kuangalia neno woga. Uravye muri Biblia ligaruka hafi inshuro 500. Ukiangalia katika Biblia linarudi mara 500. Nico gituma ijambo mkristo uzohora ligaruka cyane muri Biblia. Na ndio maana utaona neno mkristo linarudi sana katika Biblia. Uzogerageze guca umurongo, ujaribu kupiga mstari. Kuko ari igituma Imana yakugirishimangira. Kwa sababu ujue ya kwamba kuna sababu iliyosababisha Mungu alisisitiza. Iyo dusomye mu byashyo Yohana genge cha 21. Tunaposoma Ufunuo wa Yohana ile sura 21. Kile gice cy'umunani. Ile sura ya 8. Hari hivyo Yohana yadondaguye. Kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambayo Yohana aliyaeleza. Bizotuma abantu bisanga muri Gehinomu. Ambayo yatasababisha watu watajikuta katika jehanamu. Muri hivyo harimo kutizera. Katika hayo lipo neno ambalo kutokuamini. Hariho abarozi, kuna wazide, kuna wachawi, hakabaho n'ibijora, kuna na wizi. Ibijora mu Kirundi bisiguriki, mu ndangura kintu yade bisiguriki. Yani katika maelezo yake kwa Kirundi inaelezaje? Abanyabwoba, yani watu wenye woga. Hadi giheshora kwibaza tunaje ko ndumuvuga butumwa. Sasa naweza kufikiria kwamba kwa nini mimi ni mwinjilisti? Jewe ko ndumupastori, mimi ni mchungaji. Jewe ko ndumuririmbyi, mimi ni muimbaji. Jewe ko ndumunyamasengesho, mimi ni mwanamao. Yogenda gute jewe ngize ubwoba ko noja mu muriro? Inakuwaje ili mimi niwe na oga wakati napokwenda motoni? Ariko mwene data ijambo ry'Imana ribesha. Lakini nakutaka nikwambie ndugu yangu, neno la Mungu halisemi uongo. Iyo umuntu agiza gahinda kirekire, wakati mtu anapokuwa na majonzi ya muda mrefu, akagira ubwoba muri we kirekire, anakuwa na oga muda mrefu, hari ingaruka zitatu zikurikira. Kuna athari 3 zinazofuatana, na cyane mu buryo bwa mpemu, hasa upande wa kiroho. Iyo umaze kugira ugutinya muri wewe, unapokuwa na kuogopa ndani yako, Satani agutwara ubushobozi muri wewe. Yani shetani anakupeleka uwezo wako ndani yako. Satani anakujanjagura. Satani yani shetani anakuponda. Satani ameze nk'imbwa. Yani shetani yuko kama mbwa. Imbwa yigomba gufata ikintu cyangwa umuntu. Yani mbwa anapotaka kung'ata kitu, imanzi gakuga. Yani kwanza inabweka kugira ngo ikuneutralize, ili ikuweke sawa, kugira ngo umanze ujanjagurike, ili kwanza upondeke, hanyuma igufate, alafu sasa ikushike. N'intambwe niko bimeze, na simba ndivyo ilivyo. Intambwe nifatira ibikoko hamwe. Yani simba iwezi kukamata wanyama kwa pamoja. Imanzi gahinda, kwanza inaunguruma. Iyo bushwiragiye, yani zinaposambaa ikachikurikira yo kanya gasabagiye, yani inafuata ile ambayo imesambaa. Icyakabiri, la pili, gutinya bituma dutakaza ukwizera. Yani kuogopa inasababisha tupoteze imani. Mwibuke Petero kogera hejuru y'amazi. Mnakumbuka kwamba Petro alipotembea juu ya maji, amaze kubona umupfunda ukabije, alipoona dhoruba iko kubwa, kwizera kumuvamo, yani imani ikamtoka. Kandi ni Kristo ubwiwe yaramuhamagaye, na pia ni Kristo mwenyewe alikuwa amemuita. Ariko icyaje tatu, lakini la 3, gutinya no gukengera uhoraho. Yani kuogopa ni kumdharau Mungu au Mwenyezi Mungu, no gukengera ijambo ryiwe, yani ni kudharau neno lake. Kuri twambaye umubiri, ndio tunapovaa mwili, gutinya birashoboka, yani kuogopa inawezekana. Ariko ubibaye mu gihe kirekire, lakini ukawa ndani kwa muda mrefu, hakagira igihe wibaza ko Imana itagishoboye, yani unafikia mpaka mahala unasema kwamba Mungu hawezi. Mu majambo make twadukengera uhoraho, yani kwa ufupi
ina maana kwamba tunamdharau Mungu. Ibyo byose rero bidushikako. Hayo yote sasa yanapotufikia, amaherezo yawe dusanga bitujanye muri Gehinomu. Mwisho wake tunapelekwa jehanamu. Kuvayo 14 kurongo 13. Kutoka 14 ule mstari wa 13. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Mungu anasema Yesu yishura 13. Mose yishura abantu ati ntaco mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Amen. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana utakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Amen. Ikichari gihe Abisirayeli bari bavuye Egiputa. Huu ulikuwa ni wakati wana wa Israeli walipotoka Misri. Hao bali bamaze imyaka irenga 400, ambapo walimaliza takriban zaidi ya miaka 400. Imana irikira barongora ibajana mu gihugu cy'isezerano. Wakati Mungu alipokuwa akiwaongoza kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Ijambo ry'Imana rivuga ko neno la Mungu linasema ya kwamba Imana yacishije Abisirayeli mahala Mungu alipitisha wana wa Israeli. Munzira icha mu bugaragwa. Aliwapitisha njia ya jangwani. Igana hali ya kukiyaga gitukura. Inayoenda katika kule bahari ya Shamu. Kugira ngo Abisirayeli ili wana wa Israeli baze bisange bari imbere y'ikiyaga. Ili wajikute wakiwa mbele ya bahari. Bakikujwe n'imisozi miremire. Wakizunguka na milima mirefu. Iyo dusomye ahanyene kuri 14 ku murongo wa mbere. Tunaposoma pale Kutoka 14 mstari wa 1. Nagomba nerekane ikintu ku basomyi ba Biblia. Nataka nionyeshe kitu kimoja kwa wasomi wa Biblia. Na bene data wa Kristo muri kumurangurikirana. Na Wakristo wote mnaonifuata. Uko Imana yerekanye taktike cyangwa ubuhinga kwamba Mungu alionyesha ule ujuzi wake igisirikare ciwe cy'Abisirayeli gihagarara. Ujuzi gani jeshi lake linavyosimama. Ni Imana yagombye ko Mungu alitaka ya kwamba Abisirayeli baba icambo, kwamba wana wa Israeli wawe chambo cy'ingabo za Farao, wawe chambo cha wanajeshi wa Farao. Aha ni uhanyeretse ingene Imana hapa sasa ndipo palionyesha Mungu ari mu wa mbere mu buhinga bwo kugambara. Yeye Mungu ndiye mtu wa kwanza, ndiye mtaalamu wa kwanza katika vita. Aho hose Imana yagomba ngo yiyerekane. Hapo sasa Mungu alitaka kujidhihirisha, yihereze icyubahiro, ili ajiheshimishe. Kristo uri hano, Mkristo ulioko ko Imana ujue kwamba Mungu igomba icyubahiro cyayo, inahitaji utukufu wake igihe cyose, wakati wote. Icyo gituma yerekanye taktike tugiye gusoma. Na ndio maana alionyesha yani ujuzi huu ambao tunakwenda kusoma. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere y'Pihariyoti hagati y'Imikidori n'ikiyaga aharabana ni Bayali Sefoni. Jambo ry'Imana rivuga ngo aharabana naho hantu abe hariho musagaza iruhande y'ikiyaga. Amen. Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pihahirothi kati ya Migodoni na bahari kukabili Beali Sefoni, mtapanga mbele yake karibu na bahari. Imana yashize igisirikare cyabo cy'Abisirayeli. Mungu aliweka jeshi la wana wa Israeli, ilishira mu mwanya uhambaye, ikaliweka katika nafasi nyeti, kugira ngo naho ingabo za Farao zobashikako, ili hata wanajeshi wa Farao watakaowafikia mbyukuri badashobora kuronka bita backup cyangwa ingene basohoka, ambapo hawawezi kupata hata namna gani ya kuweza kujikwamua au kutoka katika sehemu hiyo. Nagerageje kuraba kuri karata, nimejaribu kuangalia kwenye ramani. Hari ukuntu inyabutatu bya twese turayizi. Yani kuna ile triangle ile. Naona hapa tumefungua sana. Aha mbere hari kiyaga. Hapa mbele kulikuwa bahari. Sasa aha leo leo haitwa Migidoli. Hapa sasa ndio panaitwa Migidoli. Nao ni Pihahirothi. Hapa ndio panaitwa Pihahirothi. Muri kumara leo inzira yinjira ni imwe gusa. Sasa unapoona kwamba unaangalia kwamba njia ile ni moja. Igihe Imana yabaga ngo ni
basobanuke, wakati Mungu alipowaambia wageuke, Imana yakomye ngo bigireyo, ilitaka kwamba wajifunzie huko kugira ngo bave mu tundi tuyira twose dusohoka, ili waweze kutoka katika njia nyingine zinazotoka, bashike ahantu nyine babanwa mu kiyaga, yani wafike mahala ambapo wanabanwa hapo mbele ya bahari. haleluya, Amen. Imana igomba kwiyerekana. Wakati sasa Mungu alipotaka kujidhihirisha, Nico gituma mu Kristo uri hano, ndio maana wewe Mkristo ulioko hapa menye yuko Imana ujue kwamba Mungu ishobora gushiraho umuntu ngaho mu rusengero, anaweza kuweka mtu hapa kanisani, ikamupanga muri twebwe, inampanga katikati yetu. uwo muntu ari nk'icyambo, Yani huyo mtu anakuwa kama chambo, uwo muntu akatugora mu ngoro y'Imana, huyo mtu anatusumbua katika hekalu, ariko Imana imushize mu icyambo, lakini Mungu amemweka kama chambo kugira ngo Imana yiyerekane, ili Mungu ajidhihirishe. hashobora kuba umujene amaca mu diakoni, Inawezekana ni mshauri au shema, Imana ikamutereka ngaho, Mungu anamweka pale, cyangwa akaba ari umwe mu bapastori au miongoni mwa wachungaji akamushyira ngaho, anamweka pale, uburyo iyo tumubonye wakati tunapomwona umutima uranduka, yani moyo unashtuka. Imana iriho cyane. Mungu atusaidie sana. Mu muryango wawe Katika familia yako, naho nyine Imana yashobora gutereka umugabo wawe imbere yawe, irashobora kubatereka umugabo wawe, na penyewe katika familia yako Mungu anaweza kuweka mume wako, nk'uko yateretse Abisirayeli ahantu habanye, kama vile Mungu alivyoweka wana wa Israeli sehemu ambayo iliyo nyembamba, kugira ngo ubonye umugabo wawe, ili utakapomuona mume wako umutima uze kwamuranduka, ili moyo wako uwe na hofu. ariko intumbero Lakini mwelekeo igomba kuturanduka umutima. Mungu hataki ili tumoke mioyo yetu. Ku murongo w'icumi Mstari wa 10 turacyari mu Kuva 14, tuko pale kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 14. nitwava aho ndababwira, Tukitoka itawaambia. ku murongo w'icumi aravuga ngo Mstari wa 10 neno la Mungu, Farao abegereje, Abisirayeli bunamura amaso, babona Abanyegiputa, babona Abanyegiputa babombye inyuma, baranduka imitima, maze batakambira Uhoraho. Amen. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Ikino gisirikare cha Farao, Hili jeshi la Farao, ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami yarimwo, Biblia inasema hata mfalme alikuwemo. bisigure ko zari sharka kumba zari zegeza kwa Abisirayeli. Ina maana ya kwamba ni silaha ambazo zilizokuwa zinawakabili wana wa Israeli. Ni nk'uko umukuru w'igihugu wa Leta za Amerika, Ni kama vile rais wa Marekani yoba hagurutse agiye gutera n'ahantu, na anasimama na kwenda kuvamia sehemu. ibyo kuri haguruka ibidege hamwe n'ibibombe bikomeye. Ni kweli zinaondoka ndege kubwa na makobora mazito mazito na vifaru. Ibi rero nibyo byaranduye umutima Abisirayeli. Haya sasa ndiyo yaliyosababisha wana wa Israeli wang'oke moyo. Imana rero ntabwo idushyira imbere kugira ngo turandure umutima. Sasa kwa hiyo sasa Mungu hatuweki mbele ili ang'oe mioyo yetu. Imana ni gushyira pastor imbere kugira ngo aguteze ibibazo. Kwa hiyo Mungu haweki mchungaji mbele yako ili alete shida kwako, ariko ni kugira ngo mu by'ukuri ushikame, ni kutaka ili uweze kusimama. Abisirayeli babwira Mose ati ni kuki wadukuye Egiputa? Wana wa Israeli wakamwambia Musa, kwa nini ulitoka kule Misri? Huko nao ushobora kwibaza ati ni giki chanzanye muri Light Mission yangu. Na wewe unaweza kufikiria ni kitu gani kilichonileta katika kanisa la Light Mission? Ni giki chanzanye muri korali? Ni kitu gani kilichonileta katika kwaya hii? Ni giki chanzanye muri staff mission? Ni kitu gani kilichonileta katika uongozi wa kanisa hili? Ariko Imana ishugomba gusuka wicuza. Lakini Mungu anachotaka hataki ujutie. Icho Imana ikugomba ko ni iki Mose yabwiye Abisirayeli. Mungu anachokitaka kwako ni hiki Musa alimwambia Mungu. Ku murongo wa 13 katika mstari arababwira ngo ntacyo mutinya, akawaambia msiogope, mwabe cyo mukongo ni mwihagararire gusa. yani mnyie msimame tu. Mose nk'umurongozi ari mu bushobozi bw'Imana, Musa kama kiongozi alikuwa na uweza wa Mungu, auko yari gushaburira Abisirayeli wakati alipokuwa labda akasirika kwa ajili ya wana wa Israeli, Abisirayeli batagize ukwizera kwa sababu wana wa Israeli hawakuwa na imani. ariko Mose aremesha Abisirayeli. Lakini Musa aliwafariji wana wa Israeli. Ikigo cy'umurongozi kugeza no munsi. Hii ndiyo huduma ya mchungaji mpaka
igitangaza cy'uhoraho. muone muujiza wa Mungu. Natwe abakristo, Na sisi kama Wakristo, rino jambo ritujeko neno limekuja limeingia kugira ngo tumenye ngene dukwiye kuba mu ngoro y'Imana, ili tujue namna gani tunavyoweza kuishi katika nyumba ya Mungu. kugira abarongozi badukebuye, Wakati viongozi wanapotushauri, tumenye ko ari ryajwe ry'uhoraho, tujue ya kwamba ni ile sauti ya Mungu. rimwe ryaca muri Mose, Ile sauti ilipitia ndani ya Musa, yururuka ku Bisirayeli. ikishuka juu ya wana wa Israeli. Haleluya. Amen. Iyo twumvise ijambo ry'Imana, Tunaposikia neno la Mungu, Imana itugomba ko kile Mungu anataka kwetu duca bugufi, tunyenyekee, tugahingura inzira zacu. yaani tunatengeneza njia zetu. N'iryo jwi rero ryurutse muri Mose. Sasa hiyo ndiyo sauti iliyoshuka ndani ya Musa. Ushobora kuri mu ntambara zikomeye mu ngo zawe, Inawezekana ukawa na vita ndani ya nyumba yako, Umwami Yesu arakubwira ngo ntacutinya. lakini Bwana Yesu anakuambia usiogope mwenzangu. Intambara turimo mu mashengero, Vita tulionayo katika makanisa, Umwami Yesu arakubwira ngo ntacutinya mugenzi. lakini Bwana Yesu anasema usiogope. Intambara turiko turacamo mu kibano, Yaani vita ambavyo tunalipitia kwa majirani canke mu kazi kacu dukora, au katika kazi zetu tunazozifanya za kila siku. Umwami Yesu ari mwisho ati ntacumutinya. Yesu akiwa mbinguni anasema msiogope. Haleluya. Amen. Nimuze duhe ubugombe bw'Imana bwe muri twebwe. Acheni ule utashi wa Mungu ukae ndani yetu. Icyakurikiye ni giki? Kilichofuata ni Abisirayeli bamaze kumva iryo jambo, waliposikia neno hilo, ati ni mureme, akasema kwamba mfarijike, ati ni mwihagararire gusa. asema kwamba msimame. Umurongo wa 30 Katika mstari wa 30 kugeza 31 mpaka mstari wa 31, wani kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi abakura mu maboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli bibonera imivyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho akoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera, bona umusabyi wiwe Mose. Amen. ndivyo Bwana alivyookoa Waisraeli siku ile mikononi wa Misri. Waisraeli wakawaona wa Misri ufuoni mwa bahari wamekufa 31. Israeli wakaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Uko Mose yababwiye ati nimwihagararire, Wakati Mungu alipomwambia Musa msimame, Abisirayeli bakihagararira gusa, wana wa Israeli walisimama tu, ijambo ry'Uhoraho rirasohora, neno la Bwana likawaijia, bibonera imivyimba y'Abanyegiputa, wakaona mizoga ya Wamisri au maiti ya Wamisri. ariko hano hari ijambo rikomeye cyane, Lakini hapa kuna neno gumu sana. ngo Abisirayeli icyo bakoze, Wana wa Israeli walichokifanya, ngo baciye batinya Uhoraho, walimuogopa Mungu, baciye batinya Uhoraho. walimuogopa Mwenyezi Mungu. Ushobora kwibaza none gutinya Uhoraho ni iki? Ya sasa kuogopa Mwenyezi Mungu maana yake nini? Mbega dutinya Uhoraho kuba ari umudikteta? Kwa sababu tunamuogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni dikteta. Andi majambo ni kumwubaha, Kwa msemo mwingine ni kumtii, tugakora Imana ivyigwa na rigomba. tunafanya yale Mungu anayoyataka. Ariko rero tugiye kurangiza, Lakini tunakwenda kumaliza. hari igihe dushobora kwibaza none, Kuna wakati mwingine tunaweza none kujiuliza, ko Abisirayeli bihagarariye gusa, sasa kwa nini wana wa Israeli walisimama tu? ngo Imana igakora ibitangaza, Mungu akatenda muujiza. mbega natwe si kwihagararira gusa, Sasa na sisi sikusimama tu, si kwibera n'abakenyezi bacu n'abagabo bacu mu ngo, sikuishi na wake zetu na waume zetu katika hamwe kaya zetu, n'abana bacu mu ngo zacu, pamoja na watoto wetu katika kaya zetu, twirira amapiza hamwe n'agacike, tunakula pizza pamoja na kuku. ariko si uko bene data. Lakini si ndivyo hivyo ndugu zangu. Reka twimuke tuje kurangiriza mu gitabo cya mbere cya Samweli. Basi tuhame kidogo tuingie katika kitabu cha kwanza cha Samueli. Turaza gusoma imirongo 2 gusa kiya gice cy'indwi, Ile sura ya 7, murongo wa 3 kugeza kuri 4, mstari wa 3 mpaka 4. Sura ya 7 Samueli wa kwanza, kitabu cha nabii cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 7 mstari wa 3 na wa 4. Ule mstari wa 3 Biblia inasema, basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali
miungu migeni, nayo maashtoreth watoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Mstari wa 4. Ndipo wana wa Israeli wakaondoka Mabaali na Maashtoreth, wakamtumikia Bwana peke yake. Maze Samueli abarira abizu ya Israeli bose ati nimwaba mugarutse kuraho n'imitima yanyu yose nimukure ibigirwamana by'abanyamahanga na Ashitaroti biri muri mwebwe, muherereze imitima yanyu kuhoraho azobarokora abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Kane nuko Abisirayeli baca bakura Zabayani na Ashitaroti basaba Uhoraho wenyine. Amen. Amen. Iki cyari gihe, huu ulikuwa ni wakati Abisirayeli bari bamaze igihe, wana wa Israeli walimaliza muda, bamaze igihe cy'imyaka 40 kuri Eli, yani walimaliza miaka 40 wakiwa pamoja na Eli, bakinagizwa n'Abafilisitiya, ambapo walikuwa wanachezeshwa na Wafilisti. Abafilisitiya rero niyo yari misozi. Sasa Wafilisti ndio ilikuwa ni milima ku Israeli cyo gihe, wana wa Israeli ndio bari bahanze. Kwa hiyo ndio walikuwa wanawakabili sana, bari bameze nk'ingwa mu kirenge, wao ndio walikuwa kama mwiba kwenye unyayo. Iki gihe rero Samueli yaragiye ku burongozi. Wakati wa sasa Samueli ndio alikuwa anaingia madarakani. Samueli yuzuye ubushobozi bw'Uhoraho. Samueli akiwa amejaa nguvu ya Mungu, arabona yuko Abisirayeli, akaona ya kwamba wana wa Israeli bari bashugereje mu buryo bw'imwe n'uburyo bugaragara, yani walikuwa wamekabiliwa upande wa kiroho na upande wa kawaida. arabona yuko Abisirayeli, akaona ya kwamba wana wa Israeli kuri baremerejwe, ndio wamelemewa sana. aba nibo barongozi dukeneye uno munsi. Sasa hao ndio viongozi wanaohitajika leo. babona ko intama ziko zijahabi, wanaangalia kwa wanaona kwamba kondoo wanakwenda sehemu mbaya. Samueli rero niho yababwira amajambo. Samueli sasa ndo akamwambia haya maneno kugira ngo barabe ingene Imana, ili waangalie kwamba Mungu yobagirira neza, anaweza kuwafanyia vizuri. Hari ibintu bitatu nagerageje kubona hano. Kuna vitu vitatu ambavyo nimeviona hapa. Samueli yabwiye Abisirayeli ngo bakore. Samueli aliwaambia wana wa Israeli wafanye. Yabwiye ikintu cya mbere ngo nimugaruke. La kwanza aliwaambia warudi. Arabango nimukureho ibyaha byose. Akaambia toweni dhambi yote. Kandi na pia mureze gukora ibyo bigirwamana byose. Baada ya kutoa hiyo miungu yote, imitima yanyu muyiherereze kuhoraho. Yani mioyo yenu muielekeze kwa Bwana. Kuko hari igihe bishobora gukora izi ntambuko zibiri. Maana tunaweza kufanya hizi hatua mbili. Ariko imitima yacu ikabikiri hanze y'Imana. Lakini mioyo yetu bado iko mbali sana na Mungu. Ababwira ngo muherereze imitima yanyu kuhoraho gusa. Kwamba mioyo yenu muielekeze kwa Mungu tu. Nico gituma dukwiye gusuzuma neza bene data. Na ndio maana inatakiwa tuangalie sana. Turabavuga ubutumwa turabakristo. Tukiwa wainjilisti, tukiwa walimu wa Kristo. Turabaririmbyi turabanyamasengesho. Tukiwa waimbaji pamoja na wana maombi. Turabe yuko imitima yacu yamaze guherera kuhoraho gusa. Tuangalie kwamba maisha yetu tumemuishia Kristo. Ariko Abisirayeli ari ikintu cya kane bongeyeko. Lakini wana wa Israeli kitu cha nne walichokiongezea. Kuko bari mu bihe bigoye cyane. Kwa sababu walikuwa katika nyakati ngumu. Bwana nilisoma ngo bongeyeko ngo kwisonzesha. Waliweka jambo lingine la kufunga na kuomba. Hari igihe bidusaba bene data kwisonzesha. Kuna wakati mwingine inatubidi tufunge na kuomba. Yesu arabwira intumwa ziwe. Yesu akamwambia mitume wake. Ati ngwariko ngo uyo akasema huyu unakugwa n'ikindi. Huyu hawezi kutoa na jambo lingine senga no kwisonzesha. Bali ni kufunga na kuomba. Ile byose Abisirayeli bamaze kubikora. Hayo yote wana wa Israeli walipoyafanya. Imana yakoze kwa Filistia. Kile Mungu alichokifanya kwa Filisti. Ingabo za Abisirayeli zagwanye. Yani vile jeshi la wana wa Israeli alipopigana. Ubanda nisoma hadi hepfo. Ukiendelea kusoma pale chini. Imana ngo yaturikiye ngo hejuru y'Abafilistia. Kwa hiyo sasa Mungu akaja juu ya Wafilisti. Mungu akanguruma. Yani Mungu akaja juu. Yani Imana iraturikira hejuru y'abo Bafilistia. Ingabo za Filistia zihinda gashitsi. Yani Wafilisti wakawa na mtetemeko sana. Nico gituma twababwiye ugambere. Na ndio maana tunaambia mara yote. Mwirinde kintu cy'ubwoba. Yani mjirinde sana kitu cha woga. Amaze kuranduka umutima. Baada ya kumoka mioyo. Abisirayeli gusa baje bakinagiza bakerera gusa. Yani wana wa Israeli walikuja tu wanachinja. Kristo wirinde ubwoba. Yani Mkristo ulioko
kiongozi iyo ugeze mu bihe bigoye wirinde ubwoba. Kiongozi unapofika katika wakati wa shida ujilinde sana, unaoga. Abisirayeli bakinagiza Abafilistia. Yani wana wa Israeli wakaonyesha cha mtema kuni. Ijambo ry'Imana ngo bagiye babica ingenda. Yani neno la Mungu linasema ya kwamba waliwaua njiani wanakokwenda. Haleluya. Amen. Mugushima rero muda wa sasa wa shukrani. Mugushima ivy'Imana ikoze. Yani shukrani kwa yale ambayo Mungu ameyafanya. Samuel amenya ati kw'Imana turokoye. Kwa sababu Samuel akasema kwa sababu Mungu ametuokoa. Atashingaho imbuye yitwa Ebenezer. Yani akaweka mwamba unaitwa Ebenezer. Sigure ngo Imana iradutabara. Kwamba ina maana kwamba Mungu ametuokoa. Wene data tugiye kurangiza. Ndugu yangu tunakwenda kumaliza. Ega mu bugingo bwawe hariyo Ebenezer. Je, katika moyo wako kuna Ebenezer? Ivy'Imana yagukoreye mbere uramaze gushinga iryo buye muri wewe. Yani kile ambacho Mungu amekufanyia umeshaweka mwamba huo katika moyo wako. Kristo cyangwa umurongozi agomba gushinga Ebenezer. Kristo hata kama kiongozi. Abisirayeli rero wana wa Israeli sasa bamaze kubona ivy'Imana ibakoreye. Walipoyaona yale yote Mungu ambaye ameyafanya. Bacha batinya Uhoraho. Wakamuogopa Mwenyezi Mungu. Nicho gituma bene data turi hano. Na ndio maana ndugu zangu tuko hapa. Ukwiye gutinya Uhoraho. Lazima tumuogope Mwenyezi Mungu. Paulo igihe cyose yakoreye Imana. Paulo wakati wote alipomtumikia Mungu. Yavuga ngo ndwanya umubiri wanje. Kwamba napiga vita mwili wangu. Igihe cyose muri kudigisha abandi. Yani muda wote nikifundisha wengine. Mbe maso ili niwe macho kugira ngo niyazagira igihe munangirwa. Ili isipefika muda nikakataliwa.